Godine 1747. Jevreji, narod čija je sudbina uvek bila obeležena seobama, počeo je da se naseljava u Veliki Bečkerek. Put ih je doveo iz današnje Poljske, Češke, Slovačke, Rumunije, Šlezije i Mađarske, ali i iz srpskih gradova poput Novog Sada, Vršca i Beograda. Upravo iz Beograda stigle su prve dve porodice. Porodica Joakima Golštajna i porodica Mojsija Abrahama, a za njima i porodice Gutman, Julijus i Frajnd. Tako je Veliki Bečkerek, centar Torontalske županije, postao grad u Banatskoj ravnici u kome je živelo najviše Jevreja. Tada se još nije pravila razlika između nacionalnosti i veroispovesti meštana. Živelo se slobodno i mirno. Jevreji su postali dominantni u sferi trgovine, hotelijerstva, advokature, medicine i apotekarstva. Početkom 19. veka glavna gradska ulica bila je ispunjena jevrejskim radnjama i zanatlijskim radionicama. Krasio ju je žagor dece, različite igre, razdragani razgovori na različitim jezicima. Zahvaljujući Jevrejima, razvijala se i gradska industrija. Imali su svoje fabrike, štamparije i novine, sportske klubove i verske objekte. Jevrejska opština ustanovljena je 1760. godine. Hevra Kadiša dobila je dozvolu za rad 1764. a prva jevrejska bogomolja sagrađena je oko 1852. Krajem 19. veka na njenom mestu sagrađena je nova sinagoga, čiju su izgradnju svojim novčanim prilozima, osim Jevreja, pomogli i Srbi, Mađari i Nemci. Možda najistaknutije jevrejsko ime tog perioda bilo je Viktor Elek. Ovaj imućni čovek bio je vlasnik najvećeg preduzeća šećerane, koja je upošljavala oko 2000 radnika, što je bilo skoro polovina od ukupnog broja radnika u gradu. Oko njega se nalazio krug takođe imućnih ljudi, među kojima je bio i Mavro Ivanji, predsednik jevrejske zajednice i otac uglednog ginekologa Franje Ferenca Ivanjija. Porodica Ivanji živela je u samom centru grada, iznad apoteke Aleksandra Vagija, jedne od najstarijih apoteka u Banatu. Njihova kuća bila je ispunjena poštovanjem, ljubavlju, toplinom i dečijim smehom. Porodičnu atmosferu ulepšavao je i zvuk violine koju je svirao unuk Ivan. Dečak je svoje slobodno vreme voleo da provodi s dedom. Ukus njegovog detinjstva jeste upravo ukus krckavih viršli s renom koje je jeo s dedom u kafani Šoljom, ali i indijaner Krofni iz hotela Roža, u društvu bake i njenih napuderisanih prijateljica. Pohađao je Zrenjaninsku gimnaziju i bio odličan đak, premda je imao jedan ukor, samo zato što je prekršio pravilo i otišao u bioskop. Bila su to nevina i naivna vremena. Nažalost, te kobne 1941. senke smrti nisu pale samo na ulice Velikog Bečkereka, nego i na idilični život porodice Ivanji. Da Jevreji ne bi pobegli iz Velikog Bečkereka, proširena je vest da će Banat okupirati mađarske, a ne nemačke trupe. Stvorena im je iluzija da će ipak sve biti u redu, da će izbeći progon i stradanje. Međutim, svaka iluzija u nekom trenu bude razbijena. Njihova sloboda i sigurnost postale su prošlost. 14. aprila, između 3 i 4 časa posle podne, nemačke SS trupe ušle su u grad. Za manje od 3 sata počeli su da odvode imućne Jevreje u podrume centralne osnovne škole i desnog krila županijske zgrade, odnosno dvorište današnje srednje elektrotehničke i građevinske škole Nikola Tesla.
odvedeno je oko 480 muškaraca i 20 žena, među kojima su se našli Viktor i Ela Elek, kao i Mavro i Felicija Ivanji. Nekoliko dana kasnije dovedeni su i Franjo Ivanji i njegova supruga. Uvedeni su posebni zakoni. Jevrejima je zabranjeno da se na ulicama pojavljuju bez žute trake s natpisom Jude i šestokrake Davidove zvezde. Zabranjeno im je da posećuju kafane, bioskope, pozorište i druga javna mesta. Samo određenom procentu Jevreja dozvoljeno je pohađanje škole. Zabranjeno im je da idu trotoarom. Zabranjeno im je da se zaustavljaju i razgovaraju sa bilo kim. Bili su to neverovatno mučni trenuci. Stražari su se s predumišljajem iživljavali nad njima. Noći su provodili u hladnoći i strahu, a dane u ponižavajućem radu. Prali su nemačke kamione i automobile, ulice i nužnike. Jedan od grotesknih prizora bili su Viktor Elek i njegova supruga, koji su golim rukama čistili Trg slobode. Čim su internirali imućne Jevreje, Nemci su im ponudili da otkupe svoju slobodu za 20 miliona dinara. Kada je ta svota skupljena u novcu, nakitu i drugim vrednostima, Nemci su osporili vrednost dragocenosti, zadržali novac, ali i Jevreje u zarobljeništvu. Jedne noći primorali su ih da se odreknu svojih kuća i drugih nekretnina koje su posjedovali. Na tu, unapred izgubljenu igru, mučenje i ponižavanje, Mavro i Felicija Ivanji nisu hteli da pristanu. Izvršili su samoubistvo. Iza njih, kao oproštaj, ostale su samo reči ispisane na apotekarskom receptu. Živeli su tako lepo da nisu dali da im se to pokvari. Prva zvanična žrtva nemačkog terora bio je vlasnik šećerane. Dana 24. aprila 1941. bez ikakve validne optužbe i razloga, Viktor Elek završio je na vešalima. U narednom periodu, strahovitom i jezivom, činilo se sve da bi se Banat očistio od Jevreja. Konačni cilj ispunjen je 18. avgusta. Jevreji su tada u dve grupe transportovani za Beograd vozovima i šlepovima. Banat je postao Judenfrei. Na putu do Beograda mnogi su stradali. Oni koji su stigli živi odvedeni su u logore Staro Sajmište i Topovske šupe. Među njima bili su i Franjo i Ida Ivanji, koji su na području Beograda ubijeni. Gospođa Ida Ivanji ugušena je u specijalnoj napravi za ubijanje, kamionu dušegupki. Njena deca, Ivan i Ildi, ne znaju joj grob. Pretpostavljaju da njeni ostaci počivaju na tlu logora Topovske šupe. Deca su imala više sreće od roditelja. Te nesrećne 1941. godine spasila ih je strina Nemica i odvela u Novi Sad. Život im je tekao onoliko normalno koliko je u to vreme to bilo moguće. Ivan Ivan je nastavio školovanje i pohađao mađarsku gimnaziju sve do 1944. Zahvaljujući reformatorskom svešteniku Zoltanu Sabovu, kojemu je pred ulazak Nemaca u Veliki Bečkerek izdao originalnu krštenicu, koja je zapravo bila falsifikat jer je datum krštenja stavio slučajno odmah posle datuma rođenja, a ne 12 godina kasnije. Prilikom racije, gospodin Ivan je uhapšen i tokom tog hapšenja osjećao se ponosno kao nikada do tada. Nakon hapšenja prevezen je u Suboticu, zatim u Baju, da bi na kraju završio u ozloglašenom logoru smrti, Auschwitzu. I sad sam u tom slavnom vagonu iz filmova natrpanom sa 50 ili ko zna koliko ljudi na putu za Auschwitz, gdje nema prilike za toalet i tako dalje.
A ne sjećam se baš naročito jasno. Jedino se sjećam jasno toga da sam smatrao da je dobro da sam sam. Mislim, bez ikakve rodbine. Jer oni koji su bili sa roditeljima, još sa dedama i babama, tu su još porodice zajedno, oni su više patili jedan zbog drugog. Onda dolazi Auschwitz, ta čuvena rampa iz 1000 filmova, točno kao što je na filmovima, to se bavili. Kreće kolona u pravcu. Mislim, još sa SS-ovcima nema mnogo veze, iz vagona nas izbacuju logoraši već u tim uniformama za braste. Opšta gužva, opet ja sam sa 15 godina, 15 i nešto. Još mi je sve jako interesantno. Ide ta kolona još onako porodično, ja bez porodice i vidim da razdvajaju. I toliko sam bio pametan da sad razdvajaju na sposobne za rad i za nesposobne za rad. Mislim, ja bolje biti sposoban za rad, jer ja sam sa 15 i nešto godina, toga sam svestan na granici. Biti sposoban za rad bit će interesantnije, dalje reći interesantno, vrlo važno u mojoj glavi. Osim toga, sigurno će ih bolje hraniti. Znači, stignem do tog doktora, ja mu kažem na nemačkom, ich bin arbeitsfähig, ja sam sposoban za rad, neka to me interesiralo. Dao mi je pravac, ono za sposobno za rad. I tako upadnem u Auschwitz. Vode nas u neku baraku koju je kupatilo, to jest umivaonik. A ja sam očigledno već nešto načuo, jer sam konstatovao da su zidovi porozni, da ima pukotina u tim drvenom zidu. Znači, već sam se nešto plašio plina, nešto sam već bio načuo te prve noći. Posle nedelju dana, ne radeći ništa, a dobivši tu uniformu i tako dalje, samo odlazeći na te zborove i navikavajući se na hranu, na konjsku repu, malo vode i tako dalje. Onda me prebace u Buchenwald. Logor Buchenwald bio je jedan od prvih i najvećih koncentracionih logora na nemačkom tlu, gde su zatvorenici prevashodno bili primorani na rad u lokalnim fabrikama naoružanja. Pored Jevreja, u Buchenwald dovođeni su Sloveni, Romi, kao i mentalno i fizički hendikepirani, verski i politički zarobljenici. Znate, ubijanje je komplikovana stvar. SS-ovci su imali s tim ozbiljne probleme. Pojedinačno ubiti je lako. Ali masovno ubijanje je industrija. A masovno odstranjivanje posmrtnih ostataka je strašno komplikovana industrija. U Auschwitzu su ubijali do 3000 na dan, mogli su do 10.000, ali nisu krematorijumi stizali. Nije moglo više. Znači, Buchenwald je ubijao nasitno samo, nego pravi transporti odu natrag u Auschwitz ili Treblinku ili druge te fabrike smrti. Buchenwald je bajagi radni logor. I sad smo uz pomoć mojih sad prijatelja kasnije u logoru otkrijemo listu gde je moj broj da se vraćam u Auschwitz, ali nisu me vratili u Auschwitz, nego su me poslali u radni komandos Niederosher, koji je za logorske pojmove bio sanatorijum. Tamo sam nekako ostao živ i dočekao oslobodjenje 13. aprila, kažem ja, 11. aprila piše u zvaničnim dokumentima. Objašnjenje lako je, SS-ovci su pobegli 11. aprila, ali mi smo tek malo pomalo usuđivali da izađemo iz logora. Oslobođen kao jedan od najmlađih preživelih, Ivan Ivanji vratio se u Jugoslaviju. Otišao je u svoj bivši stan i shvatio da nema više ničega od ličnih stvari. Potom se preselio u Novi Sad i upisao srednju tehničku školu da bi što brže došao do posla. Bio je sam svoj staratelj i zarađivao kao tehnički crtač. Na jesen 1948. preselio se u Beograd kao nastavnik i mladi pesnik iz provincije.
i želeo je da bude profesor nacrtne geometrije na Arhitektonskom fakultetu. Pola godine radio je kao profesor u Čačku. Postao sekretar Saveza književnika i novinar u omladini. Vrativši se u Beograd, upisao germanistiku i položio 3 ispita. U tom periodu počeo je sa više da se okreće pisanju. Godine 1951. objavio je prvu knjigu pesama. Za njom još 2 i roman Čoveka nisu ubili, koji je imao jako dobru kritiku. U prilog je išla i činjenica da je bio u logoru. Bio je to tada plus za nekog književnika. Jedna od najznačajnijih stvari u biografiji Ivana Ivanjija jeste to što je bio prevodilac za nemački jezik Josipu Brozu Titu. 20 godina vršio je tu funkciju, a pritom radio i kao pedagog, novinar, dramaturg. Književnošću nikada nije prestao da se bavi. Uz roman Čoveka nisu ubili, njegova najznačajnija dela jesu Dioklecijan, Konstantin, Na kraju ostaje reč, Preskakanje senke, Guvernanta, Druga strana večnosti, Poruka u boci i najnoviji roman Moj lepi život u paklu. Ovaj gospodin uspeo je da obnovi i izgradi svoj život. Uspeo je da prevaziđe strahote epohe čiji je bio svedok, ali tragovi toga nikada ne iščezavaju. Kao što to i priznanje dobar primer novog optimizma za 2015. potvrđuje, Ivan Ivanji predstavlja pravi primer nesalomivosti i istrajnosti ljudskog duha. Sve je počelo u Velikom Bečkereku, ali toga grada sada nema. Sve se promenilo. Jevrejska zajednica uspela je da se obnovi. Rad kancelarije je otpočeo je 1945. kako bi se pružila pomoć povratnicima. Tokom narednih godina jevrejska opština radila je s prekidima do 1994. kada je zvanično uspostavljena. Danas, nažalost, mnogih spomen ploča koje bi trebalo da postoje nema. Zgrada u Sarajlinoj u kojoj su Jevreji bili zatvoreni neobeležena je, a sinagoga koju su Nemci srušili nikada nije obnovljena. Spomen ploča, orgulje i jedna vrata jedini su trag u vremenu.